Hello, ma'am. Pero alam mo, may branch kami dito, ma'am. Alam Hindi mo. po. Nagkataon lang. Nagdaan So nagkataon, familiar na sa inyo yung item. Thank you so much, ma'am. It keeps me motivated to post more para makita na mas marami. Nakakatawa nga, ma'am. Sabi niya ngayon, napadaan lang kami. Thank you, sir. Hindi Thank siya you. sa TikTok. Are you around here ba, ma'am? Or province pa kayo? Around here, Pasay lang po. Pasay. Okay, Pasay. Malapit lang. Sir, ano po yung bestseller nyo? Sa taas, ma'am, ma-recommend ko yung ube and matcha, ma'am. Lalo na kung matcha lover ka, ma'am. Tapos sa bilog, ma'am, ma-recommend ko yung coffee. Yan, coffee, strawberry. Yan, coffee, strawberry, ma'am. O, diba? Kasing laki na ng ulo mo, diba, ma'am? Lambot siya, ma'am. If ever bumili kay anim, pwede kong i-box naman para pasalubong pa uwi. Baka wala pa kayo naisip na iuwi. Sige. So, Bali, apat. Sige pa. ayun na pala, apat. Kasi i-box po ba natin, ma'am? Gawin mo anim, ma'am, para i-box ko. O, pwede ka naman i-box. Handa ko na lang muna yung box, ma'am. Ano yung water? Box. Saan yung box natin? Box. Ayan, box. Okay, ma'am. Let me know lang po, ma'am. Tapos you can pay in cash or digital wallet, ma'am, or card pwede rin po, ma'am. Sige, matcha na po. Matcha ube daw. Pwede ko kayo inag-isang ko. Thank you, ma'am. Thank you. See us again, ma'am. Thank you, ma'am. Four na lang kami sa'yo. Sige po. Matcha, Ah. ube, Ah. plus chocolate ganache na po. Coffee, choco, matcha ube. Ayan. Pero, Pero okay lang na walang box. kahit wag na i-box. Sayang yung box. Sige, sir. Okay. Display ko na lang muna dito. Pero to, maganda siya pang gift eh. So, alam mo na ibibigay sa anniversary, di ba? So, Yes. tsaka sa birthday. Apat lang po. Apat na nun. Sige, sir. Cash kayo, sir, or ano? Gcash pwede rin, sir. Tara, Sige, yung cash. calculator. Ayan, ito, sir. Hi, ma'am. Mochi ban. Ito. Thank you, sir. Thank you. If ever you want to reorder, meron po tayong details namin nasa plastic po mismo. May QR code din po dyan. Thank you po. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Apo. God bless. Let me know anong nagustuhan niyo, ma'am. Sige, sir. Thank you, ma'am. Thank you po. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi Buns.